नमस्कार, हांव अक्षता छत्रे आकाशवाणी पणजी केंद्रावयल्यान तुमकां कांय राष्ट्रीय खबरो दिता. पयलीं कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज गोंयांत जावपी इंडिया एनर्जी विकाचें उद्घाटन करतले. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशना पयलीं सर्वपक्षीय बैठक जातली. गृहमंत्री अमित शाह हांणी कायदेशीर सुदारणा आनी नव्या फौजदारी न्यायवेवस्थेचो उल्लेख केला. वेदांता कलिंगा लॉर्सन्स हॉकी इंडिया हांणी लीग जिखलें. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण गोंयांत भरपाचो भारत उर्जा आठवडो म्हळ्यार इंडिया एनर्जी वीक ह्याच्या 4थ्या आवृत्तीचें उद्घाटन करतले. उपरांत पंतप्रधान प्रतिनिधीं कडेन आभासी संबोधन करतले. केंद्रीय पेट्रोलियम आनी नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी, संयुक्त अरब अमारातीचे उद्योग आनी प्रगत तंत्रज्ञान मंत्री डॉ. सुल्तान अहमद अल जाबेर, कॅनडाचे उर्जा आनी नैसर्गिक संसाधन मंत्री टिम हॉजसन, आफ्रिका, पूर्व मध्य आशिया आनी ग्लोबल साऊथचे वरिष्ठ मंत्री उद्घाटन सुवाळ्याक हाजीर रावतले. ह्या उद्घाटन दक्षिण गोवा जिल्ल्यांतल्या बेतूल गांवांत जातलें. इंडिया एनर्जी विकान उर्जा सुरक्षितता मजबूत करप, गुंतवणुकीक चालना दिवप आनी कार्बन उत्सर्जन कमी करपा खातीर व्यवहार्य आनी विस्तार करप उपायांचेर भर दिलो वतलो. 3 दीस जावपी ह्या परिशदेक अमेरिका, युरोप, मध्य पूर्व, आफ्रिका आनी आशिया पॅसिफीक ह्या भागांतले प्रतिनिधी येतले, जाका लागून जागतीक उर्जा कूटनीतीन इंडिया एनर्जी वीकाचे महत्व वाडटना दिसून येतले. Under the patronage of Ministry of Petroleum and Natural Gas, this premier event will bring together over 75,000 professionals and 550 speakers from 120 nations. Global leaders like Hardeep Singh Puri and UAE's Dr. Sultan Ahmed Al Jaber will lead discussions on balancing energy security with decarbonization. Featuring 700 exhibiting companies and specialized thematic zones, the event showcases innovations from green hydrogen to biofuels. By integrating local Goan heritage with high-level diplomacy, India Energy Week 2026 aims to forge the partnerships necessary for a sustainable and equitable energy future. Mahesh Sopre, Akashwani News, Panaji. केंद्रीय संसद मंत्री किरण रिजिजू हांणी आयज सकाळी 11 वरांचेर सर्वपक्षीय बैठक आपयला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशना पयलीं म्हत्वाचे राष्ट्रीय विशय आनी कायदेविशयक कामकाजार चर्चा जावपी ह्या बैठकीचो प्रमुख उद्देश आसा. ही बैठक मुख्य समिती कक्षांत जातली. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 28 जानेवारीन सुरू जावन 20 एप्रिल पर्यंत चलतलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात. भाई, अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत। वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा। भाई, खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर। नेक्स्ट जेन जीएसटी, बेटर एंड सिंपलर। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उपाध्यक्ष सी.पी. राधाकृष्णन हांणी केंद्रीय राष्ट्रीय तामीळ संस्थेचे माजी उपसंचालक आणि तामीळ अभ्यासक डॉ. ज्ञानसुंदरम हांच्या मरणाबद्दल दुःख व्यक्त केला. सामाजिक माध्यमांतल्यान संदेश दितना तांणी डॉ. ज्ञानसुंदरम हांकां तामीळ भाशेचो प्रेम हजारो विद्यार्थ्यांक जगोवपी विद्वान म्हणून उल्लेख केलो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उपपंतप्रधान सी.पी. राधाकृष्णन हांणी केंद्रीय शास्त्रीय तामीळ संस्थेचे माजी उपसंचालक आणि तामीळ अभ्यासक डॉ. ज्ञानसुंदरम यांच्या मरणाबद्दल दुःख व्यक्त केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उपाध्यक्ष सी.पी. राधाकृष्णन हांणी केंद्रीय शास्त्रीय तामीळ संस्थेचे माजी उपसंचालक आणि तामीळ अभ्यासक डॉ. ज्ञानसुंदरम यांच्या मरणाबद्दल दुःख व्यक्त केला. सामाजिक माध्यमांतल्या संदेशान राधाकृष्णन हांणी डॉ. ज्ञानसुंदरम हांकां तामीळ भाशेचे प्रेम हजारो विद्यार्थ्यांक जगोवपी विद्वान म्हणून उल्लेख केलो. अमित शाह हांणी सांगलें की प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडान घर मंत्रालयाच्या चित्ररथान 3 नव्या फौजदारी कायद्यां वरवीं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या नेतृत्वाखाला वसाहतवादी काळाच्यो खुणो पुसून टाकपी ऐतिहासीक कायदेशीर खुणांचें दर्शन घडयलां. सामाजिक माध्यमांतल्या संदेशान शाह हांणी सांगलें की चित्ररथान नवे ई-साक्ष, ई-सायन्स, न्यायश्रुती, NAFIS आनी ICJS प्रणाली योग्य रितीन दाखयला. ह्या माध्यमांतल्यान जलद, अचूक आनी लोककेंद्री न्यायवेवस्थेचें म्हत्व नागरिकांपर्यंत पावता अशें तांणी म्हळें. 3 नव्या फौजदारी कायद्याक लागून शिक्षा केंद्रीत व्यवस्थेन न्याय केंद्रीत व्यवस्थेक वाचोवपाचो प्रयास सुरू जाला अशें शाह हांणी नमूद केलें.
अलग अलग संस्कृति कला का उत्सव होगा, अलग अलग राज्यों की विविध भाषा व्यंजन का दृश्य भी यहाँ पर देखने को नजर आएगा। और इसीलिए हमारा बार बार आग्रह रहता है, दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा विविधता वाला देश है जहाँ पर दुनिया की हर विविधताएं भारत में नजर आती है। नवी दिल्लीच्या लाल किल्ल्यात 6 दिवसाच्या राष्ट्रीय सांस्कृतिक आणि पर्यटन महोत्सवाच्या भारत पर्व 2024च्या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, केंद्रीय सांस्कृतिक आणि पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांणी उक्तावण केले. काल या कार्यावळी वेळार बिर्ला हांणी सांगलें की हो महोत्सव भारताचे सांस्कृतिक दायज घटमूट करपाक एक मंच म्हणून काम करतलो. विश्वास के साथ में एक बात कह सकता हूँ कि जो इस भारत पर्व में एक बार आएगा और भारत पर्व में भारत की विविधताओं को आकर के यहाँ अनुभव करेगा, तो निश्चित रूप से उसके मन में उन स्थानों पर जाने की, वहाँ भ्रमण करने की, वहाँ देखने की निश्चित रूप से उसके मन में एक नई प्रेरणा का उदय होगा। और लाल किले के प्रांगण में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, वो सारे लोग जो भारत पर्व में जब देखने के लिए आएंगे, निश्चित रूप से भारत को और गहराई के साथ में जानने, पहचानने और देखने का एक उनके मन में एक संस्कार जो है, उनके मन में एक प्रेरणा पैदा होगी। लोकसभेच्या सभापतीन संविधानातल्या न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि भावपणाच्या आदर्शांचेर भर दिलो. या संदर्भात उलयतना संस्कृती आणि पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांणी सांगलें, या महोत्सवा वरवीं पर्यटकांक देशाची परंपरा, लोककला, हस्तकला, जेवण आणि पर्यटन थळांची खोलायेन समजूत मेळटली, जाका लागून देशाच्या दायजा कडेन लोकांचें बंधन आणखीन घट जातलें. भारतीय हवामान विभागाच्या अदमासा प्रमाण हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली आणि पंजाब ह्या भागांत थंडेची लाट येवपाची शक्यताय आसा. हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, लडाख आणि उत्तराखंड ह्या भागांत कांय ठिकाणी मुसळधार पावस आणि हिमवृष्टी जावपाची शक्यताय आसा. पुढल्या 2 ते 3 दिसांत तापमान 2 ते 3 अंश सेल्सियस कमी जावपाचें आसा अशें हवामान खात्यान सांगलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय राष्ट्रीय खबरो. आयकात आकाशवाणीच्यो राष्ट्रीय खबरो आयज सांजे 6:30 वरांचेर.